العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم خير البنات أولا جدا جانا هلورا موت قابلوا الأول أخير شو من أظن تنجي نكت سيكو عودة شو أول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا فوق فراب تنجي سوت دام أخرج بيتنا تنجي لا تقبل أي نكت سا عندي هابي ترشين جولسا أول رسول حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كله في بيتنا وجهها شاغلوا ونكت سوق الله هم جل يعني نكت هيك أناني أورغا سوسيارخا أورغا سوق أوقين نكذا شيء نجيب شيء كلاره شاي كلاره شغله ونكذا سوق ألام هم بوديا نكذا أورا صلى الله عليه وسلم أولو أنا ده نكذا رحمة كنت أروشوا بلا رحمة كنت أروشي وسوق نام نجي سيار بي وسوق أوقين نكذا كذا يزكوا نجتو دنیا و کروقو عمر کل جارو با حال دینا خواد سازدار او چنسو قط ایگی حبون قط ایگی چیزالی چنگی جنده دانده کل هست کنانه آل هدیم بک انیلا دون بک انیلا شب کینا بهان گیباتون قط ایگی خزر رو یکو حق اکو صداو جو بچینین خواه اورگا صلی اللہ علیہ وسلم هل قط ایگی چنگی خبرو قط ایکی دانی خلیف حاول وینچ کن اورگا صلی حدیث که بگو شو بنانگی جنسا قط ایگی همون خود خزر بلوچی هجده امت هواسه چی هج آبون. آنجا خالها نکته سنگی چوی کینا zarar kıyalım kunakın jinde çoydina paydaş şöçün abun avro qot bi xil sabakun avro gas avlebugo heçi jinde umata seçin abun. Renki dal her qot yaldagi çözekol niketse şu qot habunun gel qolit ovazekol. Sengi abiat versen ki ungo imam bu göçi Hesut abiat hukmu kul hagam niketse bi çarab hawada jinde habro şinojut ovazekol. Ekig avro gas kutakal qot qolabu qanilam. Çünkü gente haburo kinamniki qot'i ovazaviyaldi. Çünkü avraga sallallahu aleyhi ve sellem makitli kulasta o kafir zavazuk Makka gibi gözlememi kunu o. Çünkü Umra hadize un. Hem khas avraga sallallahu aleyhi ve sellem azan halqi batşun çünkü dora feze qurbana ke jol gelashun avraga sallallahu aleyhi ve sellem qatwa kuna. Çünkü doye Hudaybiye Abu Lebak Allah şorame khasat singe dora damde şairat singe reşad qadin afşu yekun hebak alda singe maslahat habulas oba umra hisabu o khul singe qofam bisulu o qoti khazam gut hebak Allah hez singe qot abi gaharula singe heb sona şanjı hisababe Makka Allah şoral şai umra giyacu avrak sallallahu aleyhi ve sellem jinsa habra qot elare qont adu sunugo Şinço sadaq başumu qarata Qur'an subhanahu said Warani qun hebki sadaq ay qolibugo hedingo avragas heb havura mekhatsa henil asquruk al ashab bat sejedergo sadaq fazrat sharajal qun sadaq ade qun hal senge henil havura an subhanahu qotibugo dikkat senge bishi zaveze behungut akıldıçina Henisa naqusun avara sallallahu aleyhi ve sellem henip çoqot ezu qotibukuna Annaman atav min müşrikin al kafir zavasxa ay qurashudo kafir zavasxa shu chuvachana nige hev sengi avarga sotutun imangi kun ovachana hev naqusi zavide hanji avarga suqqa sallallahu aleyhi ve sellem asqos arochi tutun do naqusi zavich oqin hedin qotamukuna singal abu jandal abu haru chi wachana dovas imangi suhayl wa sanjid imangi kun Avraga sallallahu aleyhi ve sellem açkuna. Hangi hep qot yaldırı qon, havsigi naqtik izu kulukuna. Hasigi harak qidashun ahul ya ma'aşara muslimin ya basuba bazul. Jamaat abun. Mucetsedile jub kafir zabazuk qet adu naqus izdevalu gila. Heski jindi singi hep kaktin habize. Singi henil jindi zarargi habilu gila hep kakbazi ve çalu geçila. Singi ju henil şibhavugi amuha. Naq ogi amuha. Esta xadut sengi do kafir zavası sokiyo çigivit unaçuna do naqwaçinexa. Avraga sallallahu aleyhi ve sellem abelebu ya aba jandal amxa ya aba jandal dutsedile sabru habe dutsetsin fikru hisaki tavgi habe fa inna Allaha ja'al laka ve liman ma'aka min al-mustaz'afina farajan ve makhraja abelebu avraga. Sengi dutsele abu jandal sabru ge habe sengi Adana Allah'a stuyut singe nisa ço nuh batilibxa.
Çünkü mungi dudarekler edinip çünkü İslam habizi ve çavurga şahadet sonuk batil Allah'sun. Çünkü ruh helgi batil abam. Edin hev guvaçun hel şayun emi katsa dol hecel ala şahadet kalla Madine alırsa Qatirak kargosu da manzil olsa bu da hec bu kuleda. Zulhulasat abula. Ebak Allah şoreme katsa al singi dok iyo go çegi halgi rodot çola kanazin. Rodo aspo bu kala çamar so kanal olgu buna has abula singi bir şeyle sonucu kıl so xalçına rikulle jinde so berçina singi şib havla so helal kitaki abun hasut kışola so xanja. Hasav so Allah hep so tutula singi şu has olup anam doyuş ola ha. Eme katsa ki avraga sallallahu aleyhi ve sellem Qot ibuku, asli Allah, qot ilara qonshi biwazi kulin amun. Hedingo hani tsogi ashabzari girup una hedingo na qiraç arav, sengi avragas shibge habic ogo, do jida agmak ogo. Haga bak Allah asqub'an sengi jide qaygi kola har, sengi avragas qot ibi khiza ulaç ökü. Sengi hebak alasa qanaze kole kulhav. Anca dobası une bukna do kafurzabazu, qafilagi, qurashiyazu, Singi daramazara ki unil adamı ki has singi izam halki izam ojede go ani çanalı çigi izam doret adek antun dozokka do qayıp onu bak kızı bari kula emi khatsa kılariş ka Madine Allah'ı makal da hukub no ikets abiz kıla khanjet adek antun bak kulu go sindo qurashiyaze köynt qur'anu kuldu be hek singi hemi khatsa hal jal quraç ona avraga su qarize davi çosul avraga dille gol çaynu khasa na qiraşı dille abi Avaragas kiyanshib habunaniki gabjedi qoti khöze bularo dol kafur oratna shagurogo dol avaragas sengi qotlar qonchen amrit kala shat sajede qopagi habun sengi hazuk qahab nukhab safara quna sengi daramadar quna shat sabaq qulukinak jal gorotno avaragas sukhe behulebatani gol shay naqira chen abu sengi kibaq Allah avaragas qoti khöze bularo Anca niketse haldasa hesap abizu kula niketse kiyan qoti khöze bularo So hitin avjo sabakun khöze bularo qoti jindi avjo bitun keçilek ama khöze bularo qoti Evjo niketse habize bularo niketse habro qoti alare qungiro ize kula Avraga sogi girugo hedina qoti khöze bugut yakhe o avra ki batninu sebego Abdullah bin Abi Hamsa abla çiğas bütünüyor gojin çedil avros muso qot abnilla plana dandeşi zekhas avak alda jindi ogi qoçanilla avros sallallahu aleyhi ve sellem habgo qoya vatanilla havaçun qot ibi xidavich ogo sengi ju qoşanime khatsa osabul ya fata amu khaya ulu qanchi baqa shaqta ala dutsadi zahmat abnilla kha ana hahuna mun talata hav shabu qoduk qolamju avak aldo dinamo hedde angi avraga sallallahu aleyhi ve sellem Qot ibişte zavle bugün çıkıyor. Hedingo avraga sallallahu aleyhi ve sellem soçivat una sengi jindi edille gazavat hala cihad Allah vakkine izn alabamın. Sengi avraga sallallahu aleyhi ve sellem Allah dur ebel emen çağı rugiştili abam. Rugile abulas. Hem khas avraga sallallahu aleyhi ve sellem farcı fasta dan hima gokiyasta sugo ebedin sudasa İznut alabamın açıyla. Goz ihtiyar kumane vaçka, çöne vaçugi amuha. İznut çöçün gozi kegi habun gozi kuluk yam rokovuk anil amun. Hedingi avraga sengi qoti şivavile oyuncu. Sengi avraga sallallahu aleyhi ve sellem itni qoyaş. Ançilak Rabi'l awwal kavuna hedingo avraga sallallahu aleyhi ve sellem nikedasek vat akaningi avile bugo hebgo itni qoy ançilak yabilir. Rabi'l awwal Sengi Antikya so abile hicra bakha avraga sallallahu aleyhi ve sellem Makkalasa Madine Allah hicra habun Antikya so abile songi bu anila hev zaval alas khadub ay khade khadub heme khatseb avraga sallallahu aleyhi ve sellem ruh baqiyal asqu resulgi 63 sana tabqalda tabu songi bu kumugo hev avraga sallallahu aleyhi ve sellem sengi hev kharame khatsa heldasa pashmanov qo Busu babazet adagi bacınçın abulu kuta kalda busu babazet paşmanın qobacınla kisse kibegi sengi halk paşman gobuk anila sengi hel kinalnegi ashab zabegi ruq anila abulu go yedelgo himal ebel emen jalgogi hessu ruh hessu tun hel çav khutize qaramın anila sengi Allah su qadar neket sana qaba qulu jabuk naretu hedin nesla khadruq anila awrak zabegi
Şib avragası sohit ina rasin avragası bortizevok ulunçleze. Jeder şib himal ebel emen hungi hevsi jokkogegen amun hebaqana dorunun ashab zabi. Hev kharami khatsati abulevugo avragası sallallahu aleyhi ve sellem sonnigi jo naqet hechilla. Dinar git hechilla dirham gi buk inchilla wala abla gi buk inchilla garawash gi inchilla sonnigi jo gi buk inchilla sogo so qahab utsemo qanilla rekune hep so hojo khutan besuh silah yaraq gi abulevugo sohit ina rak gi buk qanilla sul hevgi avragası sallallahu aleyhi ve sellem sadaqa li qumugo bu qararakki çünkü hesu hem qolden xanca doret ule qolden hevgi do hok khaliha rabnu da kumukumu go yahudiyası asko bir talasina sa'an kheder gosa çünkü pulçina dugi bosun xa itsa arab saçinan hale di hok khali abun sohu hele hevjubuk anil avragasu çünkü jindir gona khutra hevgi kheder gosa pulçina duk hok khali kura çünkü o avragasu sallallahu aleyhi ve sellem bayakto hani nazmolda bak karbu go ditse hapsallımızı hani siyaralda bu gibi halalda şimdiki yat adı hurpe jojuvaç o karab bu hakha çünkü hapso nazmolda jojugo hapsalla ha avragasu sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ruh bak karabili karajogo khiriyo habiba subyeter untidal Fatima tiyakkana beter bu khine Aisha tikrana bu sent amize advegeze abun bicha surasu to chango koyatsa beterge untun busat akkana khiriyo habib vaç on rahtuk shona do malakul maut jivjani ve kuhine forma mugishan Fatima tiyakkana nutsiqan qati munjani ve kuhize forman hechilla dudek akele do habib gorilan beter untun zahmat rasulugilla Habize sebkhana İsrail asul jani ve inegi dostasa nechon Naqhe gousine bichasasa hinqun Habibas hiqana Fatima tida Habshir dur diriyas isinav gargar Hobo vaçunugin emen nikekhe Makkamadini alda vijun vikhichev Vikhize roktuqal sohobolugo Jani u kyuhize forma mugishan Helekha diriyas to malakul maut Adada roqo kida goshwechev Ovogo roqosa qati kyuhinchev Ulbul odizavun khima rachunev, khima bestal harun ulbul rachunev. Khanzabi merkhunev, khabal utsulev, zanabi shun tolev do malakulmav. Vichantero qove raziya ugo. Assalamu alaikum ya Rasulullah, wa alaikum salam ya malakulmav. Di ruh bosize shmundi qivaç arav. Duye bok anane ruh ki bosila. Duye bok ane ziyaret hakkegi. Bir hudu Cabrail kive khun tarab, kedin galgadulu qiyal goruk adgo, vaç unt ade shona Cabrail malaik. Assalamu alaikum ya Rasulullah, ve alaikum salam hudu Cabrail. Fanayav dunyalgi tun halma unekul, askovatuları halma ukunish. Bitset so Cabrail di buge rokhel, di Allah hastasa buge batani. Mikavgo aljangi rahun rugo aljanalda rugel hurul inzabigi ralahun chun rugo muqad shuraku ankavgo zob skural malaik zabi muqal harun rugo muqad shuraku hebguro Cabrail di buge rokhel dir ummat hakhese rokhel shibuge diye urgel buge dir ummat bugo aquba qariki bikhilin abu Aquba qariki bikilin abun sirat akıl oda ratelin abun mungi dur ummat ki sere inç ogo sogi rusulaze aljan heçilla hanje iznu bugo di ruh bosize çingit ade kuhana do malakum maut karamde ruh şedal çayangi abun köral kirit rasul odana hada'an Çakışha dir ummataku Rutsa ruh bosulev ya malakul maut dir ummatalasa ruhaku qaki hevgit di qeylan yadir beterhan hev rasul paşman karab şeytan bor kharab şeytana kumukta oru khodu genur avaraga sallallahu aleyhi ve sellem ruh baqiyal asqavgi
زنگی نیکر امتا کچ اخر خام مگو نیکر امتا که کنام نگی دعا هبو مگو زنگی جندار او اسکوب ارو اناسی دوز بیچونه بگو هل کاکاکوگی همونل آورگاس کوتا کالواسیات روی وقتل اسکوب زنگی هل کاکالات اچه هبه کاک بچاگه کاک جامعال طلبای ابون هل گیبوک انل آورگاس صلی الله علیه وسلم نیکده خون اوگو خطاب الله ممكن توفيق حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наши интернет-ресурсы